जय माताजी। राम राम सौ मित्रों ने। मित्रों तमारू स्वागत करीए छीए अमारी यूट्यूब चैनल सुपर गुजराती स्टोरी में। मित्रों आजना विडियो में आपणे भारतना स्वच्छ 5 गामों विषे जाणीशुं, जेमां गुजरातनुं पण एक गाम सामेल छे। तो चालो जाणीए आजना विडियो में आ 5 स्वच्छ गामों कया छे अने आपणुं गुजरातनुं कयुं गामडुं छे जे स्वच्छ गामनी यादीमां तेनो समावेश थयो छे। भारतना 5 सौथी स्वच्छ गामों में एक गुजरातना गामनो पण समावेश थाय छे। आ मॉडर्न विलेज विषे जाणीए। ज्यारे भारतीय शहरों प्रदूषण अने गंदगी सामे झझूमी रह्या छे त्यारे केटलाक गामडाओ तेमनी स्वच्छता माटे प्रख्यात छे। आ 5 गामडाओमांथी एकने एशियामां सौथी स्वच्छ गणवामां आवे छे। तो जाणीए ते कया गामडा छे अने तेमां गुजरातना कया गामनो समावेश करवामां आव्यो छे। भारत सुंदर दृश्योथी भरेલું છે, परंतु तेना शहरों घणीवार स्वच्छता में पाछळ रहे छे। जो कि केटलाक गामडाओ भारतना सौथी स्वच्छ गामोनी यादीमां सामेल छे, जेमां एक एवुं गाम पण सामेल छे जेने एशियामां सौथी स्वच्छ मानवामां आवे छे। जो तमने हरियाળી अने स्वच्छता गमे छे तो तमारे चोक्कसपणे आ गामोनी मुलाकात लेवी जोईए। आ गामडामां एक गुजरातना गामडानो पण समावेश थाय छे। पहेलुं गाम मेघालयनुं छे, तेनुं नाम छे मालवी नोंग। एशियाना सौथी स्वच्छ गाम तरीके तेने ओळखवामां आवे छे। तेनी चमकती स्वच्छ शેરીઓ स्थानिक लोकोनी मेहनतनुं परिणाम छे। गाममां वांसना कचरापेटीओ छे अने लोको दररोज शેરીઓ साफ करे छे। અહીં પ્લાસ્ટિક પર પ્રતિબંધ છે અને આખો રસ્તો ફૂલોના પલંગથી ઢંકાયેલો છે। આ ગામમાં વૃક્ષોના મૂળથી બનેલો પુલ પણ છે। બીજા નંબરના ગામની વાત કરીએ તો તે ગામ નાગાલેન્ડમાં આવેલું છે। નાગાલેન્ડના પાડીઓમાં વસેલું એક નાનું ગામ, તે ગામનું નામ છે કોનોમા। કોનોમા ગ્રીન વિલેજ તરીકે પણ ઓળખાય છે। આ ગામના લોકો જંગલ અને જંગલી પ્રાણીઓનું રક્ષણ કરે છે અને રસ્તાઓ સ્વચ્છ રાખે છે। તેઓ ઓર્ગેનિક ખેતી કરે છે અને કચરાનું કાર્યક્ષમ રીતે સંચાલન કરે છે। સુંદર દ્રશ્યો અને સ્વચ્છતા સાથે કોનોમા ગામ અત્યંત સુંદર માનવામાં આવે છે। મિત્રો मैं तमने पहला जणाव्युं कि आ गामोनी यादीमां एक आपणा गुजरातनुं पण गाम छे। तो जाणीए हवे आगळ। तो आ त्रीजा नंबर उपर छे आपणा गुजरातना साबरकांठा जिल्लानुं तलोद तालुकानुं पूंसरी गाम। आ गाम परंपरागत समस्याओने आधुनिक टेक्नोलॉजी साथे जोड़े छे। वाईफाई अने सौर स्ट्रीट लाइट्स साथे आ गाम कचरा अने पाणीनुं कार्यक्षम रीते संचालन करे छे। चौथा नंबरे आवे छे शनि श्रृंगवेरपुर गाम, जे गाम महाराष्ट्र में आवेलू है। महाराष्ट्रनु आ गाम भगवान शनिदेव ने समर्पित है। अहींना लोको पोताना दरवाजा बंद करता नहीं। स्वच्छता जाळववानी साथे शેરીઓ कचरा मुक्त राखवामां आवे छे। अहीं मुलाकात लेवी ए प्रवासीओ अने दूर दूरथी आवता ग्रामजनों माटे खरेखर आनंदप्रद अनुभव छे। 5मा नंबरनुं गाम छे। 5मा नंबरना गामनी यादी आ प्रमाणे छे। हिमाचल प्रदेशनुं आ गाम छे। ते गामनुं नाम छे हरमल गाम। हिमाचल प्रदेशमां आवेलुं आ हरमल गाम तेनी सुंदरता अने स्वच्छ वातावरण जाळववामां उत्कृष्ट छे। લીલાછમ ખેતરો ઓર્ગેનિક ખેતીનું પરિણામ છે, જે જોવાલાયક દ્રશ્ય છે। કચરા વ્યવસ્થાપનથી લઈને શેરીની સ્વચ્છતા સુધીની દરેક વસ્તુ પર વિશેષ ધ્યાન રાખવામાં આવે છે। તો મિત્રો આ હતી આપણા ભારતની 5 સ્વચ્છ ગામની યાદીઓ। તો મિત્રો આ માહિતીસભર વિડીયો તમને કેવો લાગ્યો? વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરી દેજો। મળીશું એક નવી સ્ટોરી સાથે। ત્યાં સુધી સૌને જય માતાજી, રામ રામ।